बीजेडी पक्षर एफएम कॉलेज छात्री को न्याय देवा पाई विक्षोभ प्रदर्शन। बालेश्वर फकीर मोहन स्वयं शासित महाविद्यालय छात्री मृत्यु घटना को गजपति जिला बीजेडी पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन कर राज्य सरकार को समालोचना करी हाईस्कूल छकठारे टायर जाली बीजेडी पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन कर ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ନାରାବାଜି ଦେଇ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅବରୋଧ କରି ରଖିଥିଲେ। ଫଳରେ ସହରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ମାନେ मुख्यमंत्री सह उच्च शिक्षा मंत्री कुशपुतलिका दाह करी मृत पीड़िता छात्री को न्याय प्रदान करने सह घटना संपृक्त दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी करिसेंती। अन्यमानंक मध्यरे गजपति जिला परिषद अध्यक्ष जी तिरुपति राव, पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି पौराध्यक्ष निर्मला सेठी, युव व छात्र बीजेडी बहु नेता व कर्मी माने उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट लक्ष्य मीडिया।